Halo, okay. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, here I would like to continue our materials. Actually, it is about listening, yeah. Previously, we already finished the TOEFL listening test or exercise, yeah, until skill number 13, and now it is time to continue since we have enough time to finish the materials, the materials in class. Yeah, I mean like synchronously. So I'll try to discuss it through this video. Yeah, hopefully you can understand, and if you have any questions, you are free to ask me anytime. Yeah, okay. Actually, we still have a lot of skills, yeah, since when I check the module, we have like 34 skills, but yeah, it's okay. We can just discuss it one by one. Yeah. All right. So for skill number 14, yeah. You can also open your textbook on page 63. Yeah. Still in the short dialogues or the short conversations. Yeah. The skill number 14 is about listen to wishes. Yeah. Listen for wishes. Okay, conversations about wishes can appear in the short dialogues. Okay, the important idea to remember about wishes is that a wish implies that the opposite of the wish is true. Jadi ini tentang istilahnya permintaan gitu ya, keinginan begitu ya. Nah, keinginan itu kalau di dalam tensesnya itu kita menggunakan biasanya itu adalah past tense karena fungsi past tense sendiri selain untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal yang terjadi di masa lampau, juga untuk menjelaskan sesuatu yang tidak true atau tidak benar atau tidak nyata di saat sekarang, ya. Salah satunya adalah wish ini. So the opposite of the wish is true. Jadi kebalikan dari permintaan itu adalah hal yang benar atau hal yang terjadi begitu ya. Nah, and then you need to learn how to make wish ya. Nah, here on the recording you hear it's too bad that you have to stay here and work during the school break ya, school break. Oke. Jadi Kak, kondisinya yang benar adalah aduh kasihan banget sih kamu harus tinggal di sini dan bekerja selama liburan sekolah begitu ya. Nah, and then the man, he has a wish. I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. Ya, aku sangat ingin pergi denganmu dan yang lainnya ke Palm Springs. Nah, di sini kita lihat setelah wish pakainya subject plus could go. Nah, could ini bisa kita anggap sebagai past dan setelah could ada verb satu go. What does the man mean? Nah, di sini. Karena kondisi waktu wish itu adalah kondisi yang tidak nyata atau itu keinginan dia tapi pada saat itu tidak terjadi ya. Makanya biasanya kita harus mencari yang true itu apa begitu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Maybe he will go with the others on the trip, okay? He is unable to go on the trip. He's happy to be going on the trip. He's going on the trip but not with the others. Nah, yang benar adalah B karena kenyataannya dia tidak bisa pergi dengan yang lain begitu ya. Langsung saja yang kondisi yang true itu apa? Jadi
nggak perlu kata maybe atau uncertain ya, tapi langsung aja kondisi dia yang benar yang apa, begitu ya. Nah, ini penjelasannya. In this dialogue, the man wishes that he could go with the others on the trip. So, the implied meaning is that he is unable to go. Oke. Jadi, kita bisa menafsirkan bahwa dia tidak bisa pergi. Nah, the following chart outlines the key points that you should know about wishes ya. Di sini ada beberapa informasi kunci tentang permintaan begini ya, permohonan. Poinnya, for example, an affirmative wish implies a negative reality. Jadi, sesuatu keinginan yang positif, dia menunjukkan bahwa kenyataannya itu adalah negatif. Ingat ya, kemarin itu yang dimaksud negatif adalah kata-kata atau sentence yang dia mengandung unsur tidak, atau pakai, none, nobody, ada kata-kata no-nya, atau dia, ada berbagai, preposisi, negatif seperti an, this, dan lain-lain ya. Nah, terus kebalikannya, a negative wish implies an affirmative reality. Nah, kebalikannya kalau wish-nya, permohonannya itu negatif, berarti kenyataannya dia adalah positif, seperti itu ya. For example nih, I wish I had time to help. Kenyataannya apa? Oh, no time to help. Seperti itu. I wish I did not have time to help. Ternyata true-nya apa? Time to help. Dia punya waktu untuk membantu. Seperti itu ya. Jadi berkebalikan antara keinginan dan kenyataan, biasanya seperti itu ya. Keinginan kita apa, tapi kenyataannya apa, begitu ya, suka sedih begitu ya. Oke, and then the second one, a past tense verb implies a present reality. Nah, oke. Jadi, past, nah itu tadi saya sudah bilang bahwa past ini adalah kondisi yang menunjukkan bahwa dia itu juga tidak, eee kondisi yang tidak benar gitu ya, atau, istilahnya, kita tidak, hal yang tidak nyata begitu ya. For example, I wish he were at home. Jadi artinya bahwa, oh, eee, he is not at home right now, seperti itu. Aduh, aku pengen banget dia tuh ada di rumah, begitu loh. Nah, kenyataannya kenyataannya tuh dia, tidak ada di rumah begitu, dia pergi ke mana. Nah, di sini ada catatan kenapa he pakai were, ya, karena kalau dalam wish itu kan, hal yang tidak, istilahnya bukan realitasnya ya, ini juga bisa pengandaian begitu. Nah, kalau untuk, wish atau untuk if, tidak ada was, jadinya semuanya were begitu ya. Kenapa begitu, Miss? Ya itu udah patokan dari grammar-nya dari Inggris sana ya. Jadi untuk wish dan juga nanti misalnya ada conditional, itu, untuk apa namanya, wish ya terutama, wish di sini adalah dia tidak ada was, jadinya pakainya were, begitu. Kalau past perfect tense verb implies a past reality. Jadi kalau yang, lebih lampau, past perfect itu kan lebih lampau daripada past tense ya. Nah, itu, realitinya dalam bentuk past. Kalau yang tadi wish-nya dalam bentuk past tense, realitinya dalam bentuk present. Nah, misalnya seperti itu. Tapi ingat ya berkebalikan ya. I wish he had been at home. Berarti untuk untuk past tense-nya adalah, was not at home. Nah, dulu aku berkeinginan bahwa dia ada di rumah, tapi kenyataannya waktu dulu itu dia nggak ada di rumah gitu loh. Nah, ini dulu, ya. So, you need to, be careful that, there are 2 points. The first one is between wish and reality is always, contradictory atau berlawanan. Kalau wish-nya afirmatif, kenyataannya
negatif. Kalau wish-nya negatif, kenyataannya afirmatif. Terus kemudian juga dari, bentuk tenses-nya. Untuk, wish yang dia itu menggunakan past tense, berarti realitinya itu harus dalam bentuk present tense. Begitu juga dengan wish yang dia menggunakan past perfect, bentuk past yang lebih lampau daripada past tense, makanya dia realitinya dalam bentuk past tense, seperti itu. Okay, and then let's go to TOEFL exercise 1 and 2. Ya, as usual. Ini saya oh, matikan dulu. Oke, 1 and 2 ya. I will present. Oh, wait. Okay. Hopefully you could see it. Ini layoutnya mungkin harus seperti ini kali ya. Kok tetap nggak kelihatan? Harus dipin. Oke. Seperti biasa, kalau saya play audio, dia bakalan mempause mikrofon saya ya. So, number 1 and 2. Page 65. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should remember that a wish implies an opposite meaning. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Oke, kira-kira jawabannya apa ya? I wish there were not so many people in line ya. Wish-nya dia berharap bahwa tidak ada banyak orang yang mengantri begitu. Jadi kenyataannya apa? A, the line is short. B, there are not very many people in front of them. C, the line in front of them is too long. D, not many people want to get tickets to the concert ya. Apa jawabannya? Ya, C ya. Ingat, kalau tadi negatif berarti wish-nya negatif, berarti realitinya kita pilih yang positif seperti itu ya. Di sini C yang benar. Oke. Let's go to number 2. Number 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? Actually, the answer is very easy because the woman has already told you about this, that I'm sorry I didn't tell you about the ticket, something like that. And then the man wish that you had told me about the ticket. So ingat tadi kalau misalnya pas
perfect ya, past perfect tadi kan had told me ya, positif. Berarti, wish-nya tadi positif, berarti realitinya negatif. Nah, di sini yang paling benar adalah D. The woman did not tell him about the tickets. Okay. Okay. Yeah, and then for the rest you can answer by yourself. Let's continue first to exercise 15. Yeah, that's about wish. So you need to remember the two principles ya. Tadi kalau wishnya afirmatif, realitinya negatif. Wish-nya negatif, berarti realitinya afirmatif. Begitu dengan tenses-nya, wish-nya past tense berarti realitinya present tense. Jadi satu tingkat lebih lampau yang wish-nya ya daripada yang realitinya. Kalau realitinya past perfect, eh kalau wish-nya past perfect berarti realitinya past tense. Oke. Skill number 15, listen for untrue conditions. Nah, di sini kalian harus menyimak kondisi-kondisi yang tidak benar begitu ya. Conversations containing conditions can appear in the short dialogues. The important idea to remember about condition is that a condition implies that the opposite of the condition is true. Nah, ini sama juga. Kebalikan dari kondisional ya, di sini nanti ada formula if ya, jika, apabila seperti itu ya. Perandaian ya, pengandaian di sini. Nah, berarti hal yang tidak nyata begitu. Nah, opositnya hal yang berlawanan dengan perandaian itu adalah hal yang terjadi sekarang atau hal yang benar begitu. Ya. Oke. For example, on the recording, do you think that you'll be able to go to the party? Gimana menurutmu, kamu bisa datang nggak nanti pestanya gitu? If I had time, I would go. Nah, berarti jika aku punya waktu, aku akan pergi. Berarti kenyataannya she has no time atau ingat, ini juga sama. Kalau perandaiannya atau if clause-nya itu pas, realitinya itu satu tingkat lebih present begitu loh ya. Jadi if-nya itu dia satu tingkat lebih pas, lebih lampau daripada kenyataannya begitu ya. Makanya di sini pilihannya adalah it's impossible to go. Nah, maksudnya if I had time, I would go. Masalahnya kan sekarang dia tidak ada waktu, jadi dia nggak bisa pergi begitu ya. Atau dengan kata lain, it's impossible to go. Okay, this is the explanation in this question. The condition if I had time implies that the opposite is true. Nah, kebalikannya. Kebalikannya berarti the woman does not have time for the party, so it's impossible to go. Nah, di sini juga sama. Prinsipnya cuma bentuk if ini ada beberapa gaya ya atau beberapa formula that you should remember ya. But the key information about untrue conditions, nah di sini adalah if yang apa istilahnya yang kedua ya. Ini maksudnya dia nggak benar gitu, kondisi sekarang itu nggak benar. Maksudnya berlawanan dengan if clause-nya. Nah, untrue condition bentuk if yang disebut di sini ya. Poinnya, for example, an affirmative condition implies a negative reality. Jadi condition yang atau pengandaian yang afirmatif, positif ya implies negative reality, berarti maknanya realitasnya itu negatif begitu ya. Dan sebaliknya seperti wish tadi ya. Ini juga sebenarnya sama dengan wish tadi prinsipnya, cuma ditambahi had can be used without if. Cuma di sini kalau misalnya dia pakai had, dia nggak perlu pakai if juga bisa gitu. Oke.
For example nih, yang untuk affirmative conditions implies a negative reality. If she were at home, she could do it. Nah, ini juga seperti yang saya bilang tadi ya. Di wish, keinginan atau permohonan ya, keinginan kita, wish kita apa, dengan if clause yang untrue condition ini memang to be-nya nggak ada yang was. Jadi makainya were, walaupun she itu harusnya kan was. Tapi kalau untuk if yang untrue condition ini, kita pakainya were. Sama misalnya if she were at home. Atau kalau dalam lagu itu if I were you. Harusnya kan I was apa. Tapi karena ada if, kita ubah was-nya itu menjadi were. Ya, karena sebabnya adalah menjelaskan kondisi yang untrue, yang tidak benar. Oke, if she were at home, she could do it. Kenyataannya apa? Kenyataannya berlawanan. Oh, she is not at home. Ingat, kenyataannya kita harus ubah satu tingkat lebih present, ya. Ini tadi. Jadi bentuk if-nya itu satu tingkat lebih lampau daripada kenyataannya. Begitu juga dengan negatif. If she weren't at home, she could do it. Berarti, oh, she is at home. Nah, sama dengan which tadi ya, a past tense implies a present reality. Kalau if-nya itu bentuk past tense itu ya verb 2. Kalau negatif ya tambah didn't begitu ya. Atau kalau to be ya pakai weren't. Itu berarti realitinya present. Nanti choice-nya atau option yang ada di ABC-nya itu kalian milih yang present. Begitu juga dengan kalau ada if-nya itu bentuknya past perfect, berarti realitinya past tense. Seperti itu. Sama kayak yang wish tadi. Cuma ditambahi satu poin, yaitu had can be used without if. Jadi had I had money, I would have bought it. Jika. If I had money. Nah, Miss, ini berarti dia apa ya, past perfect ya, Miss? Ya. Jadi ini if I had money, I would have bought it harusnya. Cuma nggak usah pakai if juga boleh, langsung had I had money, I would have bought it. Ini khusus untuk yang past perfect ya. Past perfect yang pakai had ya. Had I gone to your house, I would be very happy, misalnya seperti itu ya. Tapi kenyataannya I didn't go to your house, seperti itu. So this is like untrue condition ya. Oke. Nah, let's go to the exercise. Exercise 15. As usual, only number 1 and number 2 ya. Wait, I will change into. Oh, you cannot see my presentation. Wah, what happens? Okay. I think I have another problem ya. Like I cannot see my own presentation. Oh yeah, right now. Yeah, but hopefully you can see the presentation. Yeah, okay. Right now we are TOEFL exercise 15 ya, but please look at your own module ya, because I want to share the audio file as usual. Exercise 15.
Okay, wait. I need to change the audio setting. TOEFL Exercise 15, page 67. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of untrue conditions. Number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I wouldn't have known. What does the man mean? Previously, you heard the man said that if you hadn't called me, ya, if you hadn't called me, jika kamu tidak menelpon saya tidak akan tahu begitu ya. Hadn't called, had not called. If-nya seperti itu. Berarti untuk kenyataannya dia positif ya karena if-nya dia berbentuk negatif, had not called. Berarti realitinya dalam bentuk positif ya. And then we try to search which one from these options that has past tense. Oh, semuanya past tense di sini ya, tapi kita lihat yang mana yang positif. Oh, okay, B. The woman called to let him know about the meeting, ya. Okay. Okay, let's go to number 2. Number 2. I always seem to get stopped by the police. If you drove more slowly, the police wouldn't stop you so often. What does the woman mean? So, the woman said that if you drove more slowly, ya. Okay. If you drove more slowly means that dalam kenyataannya itu the man drives sangat cepat begitu ya. Jika kamu nyetirnya lebih lambat sedikit begitu mungkin kamu gak akan ketangkep gitu. Intinya seperti itu ya. Tapi kenyataannya the man often drives too quickly ya. Yang berlawanan ya. Jadi yang berlawanan juga nggak selalu harus negatif seperti itu, tapi bisa berupa antonim ya. Oke. So A is the correct answer. All right. Yes. Let's go back to the module. For the others, you can continue yourself. Okay. Nah, we move to the idiomatic language ya after the wish and then also condition and true conditions. We move to the idiomatic language for skill number 16. Listen for 2 and 3 part verbs. Ya, jadi kalian harus menyimak 2 dan 3 bagian dari kata kerja. Oke. 2 and 3 parts verbs appears in some questions in the short dialogue.
These verbs are expressions that include a verb and one or more particles, such as in, on, or at ya. The particle changes the meaning of the verb. Jadi partikel-partikel ini bisa merubah arti dari verb tersebut. Biasanya di apa? Setelah kata kerja tertentu ya. Sebagai contoh ada misalnya look. Look kalau ditambah after, look for, look after, look at. Nah, itu beda-beda artinya ya. Jadi kalau dia ditambah suatu partikel tertentu, dia akan menghasilkan verb yang artinya beda. Ya, misalnya seperti ini. What time does the meeting start? Ya, oke. The woman, didn't you hear that it was called off by the director? What does the woman say about the meeting? Nah, ini juga pengetahuan tentang vocabulary ya, beberapa verb dengan particles ini ya. Call off. Ya, call off itu artinya apa? Nah, di sini ada call, phone, call. Nah, padahal called off itu artinya cancel ya. So, kalau ini pure pengetahuan tentang vocabulary ya. Ini sebenarnya ada contoh-contoh ya. Nanti mungkin bisa saya kirimkan juga contoh-contohnya. Termasuk tadi saya bilang ada look after. Kalau look after itu artinya kan merawat begitu ya. Look at itu kan melihat. Look for itu mencari, seperti itu loh ya. Nah, ini coba nanti ada banyak sepertinya, tapi kita coba deh exercise 16 number 1 and 2 again. Oke. Wait. Ini videonya saya buat malam-malam jadinya mukanya agak-agak sedikit gimana gitu. Oke, wait ya. Exercise 16 number 1 and 2. As usual, I will mute myself. TOEFL Exercise 16, page 71. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of 2- and 3-part verbs. Number 1. The new neighbors have just moved in. Maybe we should call on them. According to the woman, what should they do? Okay. Oh, I'm sorry. It takes for a while ya. Okay. We should call on them. Nah, call on ya here. Which one is the best answer? Phone their neighbors, call to their neighbors over the fence, help the neighbors move in and visit their neighbors. Okay. Call on if you check in your dictionary, visit ya. Visit their neighbor. So delta. Okay, let's go to number 2. Number 2. You know, I'm really enjoying this class now. I am too. At first it was kind of boring,
but now it's turning into something fascinating. What does the man mean? The man said that it's turning into something fascinating, yeah. Yeah, if you are familiar with fascinating word, yeah, it is similar or it is a synonym of interesting, yeah. And because he is using is turning in, yeah, turning into, yeah. We we have to use the same tenses, yeah. And the correct one is the course is becoming more interesting. So turn in is becoming, yeah, turn into, yeah, turning into, it means becoming. Okay. Again, let's go back to the module, yeah. All right. So, okay. Nah, for skill 17, listen for idioms. Nah, this is sometimes what is that? Tricky, yeah. That you have to know the definition or the meaning of the idioms in English, ya. Kadang-kadang peribahasa atau perumpamaan atau apa sih? Ya, perumpamaan atau kiasan, ya, kiasan. Ini ya gimana ya? Berbeda ya kadang-kadang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, and then we need to understand what does this idiom means in English, yeah. Idioms are special expressions in a language that all speakers of the language know. These special expressions describe one situation in life but are applied to many different areas of life. Idiom questions can be difficult for students because they seem to be describing one situation when they are really describing a different situation. Oke. Nah, jadi kadang-kadang hal yang dia membuat bingung ya, membagongkan atau membingungkan ya, karena idiom itu terlihat seperti mendeskripsikan atau menggambarkan situasi seseorang ya, padahal dia itu atau bukan situasi seseorang, maksudnya situasi tertentu. Nah, saat yang sama dia itu idiom itu sebenarnya bukan mendeskripsikan sesuatu itu, tapi mendeskripsikan hal lain gitu loh. Ya, seperti perumpamaan misalnya, eee, jadilah apa, seperti ilmu padi semakin tua semakin merunduk gitu. Itu kan bukan berarti menjelaskan tentang kondisi apa, padi kalau sudah tua dia merunduk iya gitu, tapi sebenarnya apa yang perlu apa, diartikan dari itu gitu loh, ya. Nah, for example ini, Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. He's really burning the candle at both ends. Oke. Maksudnya apa gitu? Dia seperti membakar lilin di kedua sisinya, di kedua ujungnya gitu. What does the woman say about Tom? Maksudnya apa burning the candle at both ends? Oh, ternyata he's doing too much. Ya, dia kondisi pertama adalah dia full time student, full, dan yang kedua adalah dia full time worker begitu ya.
dia juga seorang pekerja yang full time gitu, jadi bingung, too much gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali, Miss, tapi kalau bukan idiom bahasa Indonesia atau mungkin ya maybe proverbs juga bahasa, Indonesia, apakah ada yang sama dengan bahasa Inggris? Kadang-kadang dia berbeda begitu ya. For example, kalau bahasa Indonesia kita adalah sekali mendayung, 2, 3 pulau terlampaui, begitu ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris, killing two birds with one stone, gitu. Yang artinya adalah sekali jalan, sekali melakukan satu hal, beberapa hal lain selesai, begitu loh. Nah, ini, dia kan berbeda ya, yang satunya, mengkiaskannya dengan dayung, dan yang satunya dengan batu dan burung gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang berbeda. So, I think you need to be more familiar with English, idioms ini. Di sini ada beberapa contoh ya, mungkin nanti bisa saya share juga. Tapi coba dah, let's try for exercise 17 number 1 and 2 ya. Oke. Ini bingung saya, ini nggak kelihatan ya presentasinya kalau saya nggak pin begitu. Oh, tak pikir ini apa sih, otomatis gitu loh. Kalau auto gimana? Auto juga nggak bisa kalau nggak, apa namanya, dipin begitu ya. Jadinya, kurang tahu kalian kelihatan apa enggak. Oke, let's see the audio file ya. Ini nomor 1 dan 2. Oke. Mungkin ini nanti sampai exercise 20 dulu deh kayaknya. Oke. Setting. Three. In this exercise, TOEFL exercise 17, page 73. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of idioms. Number 1. I was 15 minutes late for class today. Better late than never. What does the woman mean? The woman said that, better late than never ya. Maksudnya apa? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Oke, from the options maybe the best answer ya is D ya. It's good that the man went to class on time or not ya. Yang penting masuk kelas dulu meskipun terlambat begitu ya. Nggak apa-apa. Oke, what about Number 2. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? Oke, 2 heads better than 1. Oke. 2 kepala lebih baik daripada 1. Nah, ini apa? Maksudnya dengan bekerja sama itu hasilnya akan lebih baik begitu ya, lebih banyak orang lebih baik begitu. Nah, from this so we can see that C is, the best answer ya. It's a good idea to work together. Oke.
Okay, let's go back to the module again. Wah, ini memang sangat-sangat pasti banyak sekali begitu ya. There are a lot of materials that we should learn, but it's okay. So one by one. Nah, we move to long conversation, but maybe until skill 20 dulu ya. Nanti setelah itu saya akan mungkin bikin lagi video ya sampai finish. Okay, in long conversations, 2 long conversations, each followed by number multiple choice questions appear in part B of the listening comprehension section. Oke, jadi di sini ada 2 conversation yang panjang begitu ya, yang diikuti oleh beberapa pertanyaan begitu ya. The conversations are often about some aspect of school life, how difficult a class is, how to write a research paper, how to register for a course. Ya, ini sebenarnya bisa macam-macam tapi biasanya tentang school life. Terus kemudian topics currently in the news in the United States. Jadi current affairs seperti itu ya. Apa aja sih yang ada berita-berita yang ada di Amerika seperti itu. Nah, ini contohnya sangat panjang sekali and there are 4 questions ya. Nah, ini aja langsung kita prosedurnya. Jadi kita langsung ke prosedur ya, strateginya. If you have time, preview the answers to the questions. Jadi kita preview dulu, kita lihat dulu jawaban-jawaban yang ada di question sheets-nya ya. While you are looking at the answer, you should try to do the following. Anticipate the topic of the conversations you will hear. Jadi kira-kira ini topiknya tentang apa sih kalau pilihan jawabannya seperti ini. Terus kemudian anticipate the questions for each of the groups of answers. Kalau kira-kira jawabannya seperti ini, pertanyaannya nanti seperti apa? Seperti itu. Listen carefully to the first line of the conversation. Kalian harus benar-benar fokus pada first line of the conversation. The first line of the conversation often contains the main idea, subject, or topics of the conversations, and you will often be asked to answer such questions. Jadi ini tentang main idenya, subjeknya, topiknya, awal-awal itu ya. Jadi kalian pastikan bisa fokus. As you listen to the conversation, draw conclusions about the situation of the conversation. Who is talking? Nah, kalau kalian sudah mendengarkan, kira-kira ini kita menyimpulkan nih, who is talking, siapa yang berbicara, where the conversation take place, di mana conversation itu berlangsung, and when it takes place, kapan, ya, seperti itu. Karena ini pasti juga sering ditanyakan. As you listen to the conversation, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answers. Nah, di sini kalian harus menyimak jawaban-jawaban yang ada di textbook ya. Detailed questions are generally answered in order in the conversation, and the answer often sound the same as what is said on the recording. Oke, jadi kalau yang short dialogue itu kalau misalnya sound yang sama itu justru dia menjadi distractor, tapi kalau di long conversation ini the answer often sound the same. Biasanya biasanya apa sih? Jawabannya itu terdengar sama dengan yang di apa istilahnya dikatakan di recording ya. You should guess even if you are not sure. Kalian pokoknya harus menebak saja meskipun kalian tidak yakin. Never leave any answers blank. Jangan pernah dikosongin jawabannya. Use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Oke. Kalau misalnya masih ada sisa, silahkan sisa waktu kalian bisa melihat jawaban-jawaban pilihan jawaban-jawaban di pertanyaan berikutnya untuk mencuri start. Kira-kira, oh ada pilihan-pilihan kayak gini, kita bisa nebak nih. Kira-kira ini jawabannya tentang apa? Atau pertanyaan tentang apa nanti ya?
Oke, so skills 18 anticipate the topics. Kalian harus mengantisipasi kira-kira topik apa sih yang akan ditanyakan ya. Okay, you should therefore try to anticipate the topics you will be hearing. For example, are the conversation about some aspect of school life or some type of social issue or trip someone is planning, ya. So, to look briefly at the answers in the textbook. Strateginya yaitu tadi dengan melihat jawaban-jawaban sebelum biasanya kan ada direction-nya kan. Ada direction atau petunjuk sebelum mulai soal atau conversation itu ya. Biasanya kan conversation ini untuk number, this conversation is for number berapa sampai berapa in your textbook. Terus kan nanti this recording is only played once, seperti itu kan. Itu waktu naratornya membacakan direction kan ada waktu ya sebelum soalnya dimulai. Jadi kalian bisa baca dulu jawaban-jawabannya, oh tentang ini. Kemudian diprediksi, oh topiknya kalau misalnya ada ini tentang apa. Terus nah ini misalnya find work on campus, work in the employee office, help students find jobs, ask the woman questions. Nah ini. Wah ini kira-kira tentang apa? Oh topiknya kayaknya tentang apa sih, kerjaan-kerjaan gitu ya. Nah kalau ini tentang settingnya. Nah, terus ini tentang apa kira-kira? Wah ini detail, I don't know ini tentang apa, kita harus dengarkan ya. Tapi yang berhubungan dengan angka-angka. So, you have to be focused on the numbers. Seperti itu ya, kalau ada pilihan kayak gini. Terus ini, oh berarti kapan nih, kapan conversation itu take place, kita bisa yakin. Atau mungkin spesifik tentang waktu. Nah, berarti nanti kalau ada tentang waktu kita juga harus fokus. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Oke, kira-kira seperti itu. Nah, coba kalau untuk 18, oh saya nggak ada recordingnya ini ya. Nah, oke, ya mungkin nanti saya cari dulu. Kita langsung ke anticipate questions dulu. Nah, kalau tadi topiknya sudah kita antisipasi, sudah kita reka-reka, sudah kita mencoba untuk menebak begitu. Yang kedua adalah anticipate the questions. Kita harus bisa memprediksi kira-kira pertanyaannya itu tentang apa sih? Pertanyaannya tuh seperti apa gitu, macam apa, seperti itu ya. Sebentar. Oh ya, oke. Nah, it is very helpful to your ability to answer individual questions with the long conversation if you can anticipate what the questions will be and listen specifically for the answers to those questions. Oke, nah kira-kira kalau ada pilihan in the airport, in the library, in the dormitory, in the travel agent's office, itu kira-kira pertanyaannya apa? Mungkin kita sudah familiar dengan pilihan jawaban seperti ini, jadi kita pasti langsung kira-kira, oh ini conversation-nya itu berlangsung di mana ya? Where does the conversation probably take place? Nah ini, kalau ini gampang ya kita bisa kira-kira. Jadi nanti kalian bisa fokus ke hal-hal atau hint atau clue yang menunjukkan ini settingnya di mana, seperti itu ya. Tuh kan? You can listen carefully for clues that will give you the answer, seperti itu. Nah, biasanya nanti dia tersirat di apa, di conversation-nya. Apakah, oh, di situ ada beberapa vocabulary yang menunjukkan tempatnya, misalnya kayak, oh yeah, so this whiteboard is very dirty, so please could you help me to apa misalnya clean the whiteboard, and then for example like the chairs are messy, kemudian juga apa misalnya the attendance
of the student, bla bla bla. Berarti kalian mungkin bisa menyimpulkan bahwa oh ini di ruang kelas nih biasanya. Ada whiteboard, ada kursi, ada attendance, ada apa. Nah, seperti itu. Oke. For skill number 20, determine the topic. Nah, menentukan topiknya while listening ya. Kalau tadi before listening. Preparation pertama sebelum kita mendengarkan soalnya, yaitu kita predict the topic and then predict the questions ya. Nah, sekarang kalau sudah kita dengarkan itu questions-nya, kalian determine the topic. As you listen to each long conversation, you should be thinking about the topic. Kalian harus bisa memikirkan ini topiknya tentang apa sih, or main idea for each conversation. Since the first one or two sentences generally give the topic, you should be asking yourself what the topic is while you are listening carefully to the first part of the conversation. Nah, di sini ada first part of the conversation. You can't believe what I just got. I bet you got that new car you've always wanted. Now, how in the world did you figure that out? The topic of conversation is new car. Oke. Nah, ini coba saya ada conversation untuk 20 nggak sih? Kok nggak ada ya? Oh, ada. Nah, coba kita latihan untuk topic of conversation 1 ya. Topic of conversation 1. Coba. Sebentar. Topic of conversation 1. Nah, ini. Sebentar ya, sabar karena harus nunak-nunuk ya, guys. Oke. Wait, I need to Exercise 20, page 80. Exercise 20, page 82. Listen to the first part of each of the conversations and decide on the topic of each conversation. Number 1. The first part of conversation 1 is, I'm looking for a part-time job on campus. what is the topic of conversation 1? Oh my God, saya pikir tuh bakalan long gitu ya, tapi ternyata dia cuma 1 kalimat doang ya. I'm looking for a part-time job on campus. Jadi tentang apa? Ya, tentang looking for a part-time job ya on campus. Oke, itu gampang ya. Ya, oke everyone. Nanti selanjutnya akan saya bikin video lagi aja ya. Ini karena sudah malam, so while you are watching this video, maybe maybe I will be busy with the training ya. I'm sorry. Yeah. I think that's all. First for the skills of listenings ya. We stop at skill 20 and I will make another video to finish the skills of listening ya. 21 through 34 yeah. So yeah, please watch the video, and for the listening files, as usual, I will upload them through Elok. Yeah, so please wait for them or the files. Yeah. Okay, so thank you very much for your attention, and I'll see you in class. Yeah, everybody. Thank you. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.